Halo, good morning SD1 Ketipung, SD1 Gendang, SD1 Rindik, and SD1 Tifa. How are you today? Welcome back to our maths lesson today in chapter 7, addition and subtraction within 20. In this lesson, you are going to learn how to create the number pattern from the group of objects, understand the concept of adding by making 10, understand the concept of adding by regrouping into 10 and ones. Jadi, di pembelajaran hari ini, kalian akan belajar menciptakan number pattern dari sekelompok benda. Kalian juga akan belajar tentang konsep penambahan dengan making tens. Kalian juga akan belajar konsep tentang penambahan dengan regrouping into 10 and ones. Alright, before we start our learning today, Miss Ratna will invite you to play these games. It's called How Many? So, you are going to count how many things you can see here. Kalian akan menghitung benda-benda yang kalian bisa lihat di sini. Let's begin. How many toy train you can see? Good. It's 6 toy trains. Great. Next, how many little bugs can you see? Great. It's 5 little bugs. Next, how many slices of cakes can you see? Great job. It's 2 slices of cakes. Next, how many balls can you see? Good job. It's 3 balls. Next pictures. How many gifts can you see? Well done. It has 10 gifts. How many fish can you see? Well done. It's 7 fish. Very good. So, let's come to our lesson today. It's lesson 1, adding by making 10. Kita akan melakukan penjumlahan dengan making 10. Seperti ini contohnya. What is 8 plus 6? So, you can see there are 8 flowers and 6 flowers. First, you make a group of 10 flowers. Pertama, kalian harus membuat sekelompok 10 bunga. Ya, membuat satu kelompok atau satu grup dengan 10 bunga. Karena kita harus membuat ke dalam puluhan dulu atau 10. Caranya, so we move these 2 flowers to this group. So you can see there are 10 flowers. Ada 10 flowers. Ditambahkan dari 8 bunga ditambah 2 bunga. Jadinya 10 bunga. Karena 6 bunga ini dikurangi 2, maka bunganya menjadi 4. Then, add the flowers that are left over. So, we can say 10 plus 4. What is 10 plus 4? Yes, it's equal to 14. Jadi, seperti ini penjelasannya. 8 plus 6. 6, kita turunkan di sini angka 2 karena tadi dikurangi 2 untuk menambahkan yang 8 bunga tadi supaya menjadi 10. Dan karena sudah diambil 2, maka angka 6 tadi sisa 4. Jadi 2 dan 4 sama dengan 6. So we can say 10 plus 4 is equal to 14. Next, let's have some more practice. What is 7 plus 5? So, let us see.
7 apples plus 5 apples. First, remember, make a group of 10 apples. Kita buat dulu satu grup dengan 10 apel. Oke. Karena kita hanya mempunyai 7 apel di sini, maka kita membutuhkan berapa apel lagi supaya menjadi 10? Ya, kita butuh 3 apel. Kita ambil dari sini. And then, we move to this group. Kita pindahkan ke grup ini. Lalu akan menjadi seperti ini. Then, we could say it's 10 apples. And 2 apples. 2 apel karena tadi dari 5 apel sudah diambil 3. Jadi sisanya tinggal 2. Oke, jadi seperti ini. 7 plus 5. 5 kita pecah lagi. Kita turunkan 3. 3 diambil supaya tadi apel di grup sebelah menjadi 10 apel. Dan sudah diambil 3, maka sisanya adalah 2. Jadi 3 dan 2. Jika ditambahkan menjadi 5. So, we can say 10 plus 2 is equal to 12. So, everybody understood? Good. Next, one more practice. What is 8 plus 7? Oke, Miss Ratna akan jelaskan tentang number bond yang seperti ini tadi jika belum ada yang paham. First, we are going to make a group of 10. We break the smaller number into 2 parts. Jadi kita membuat satu grup menjadi 10. Kemudian kita bagi nomor terkecil menjadi 2 bagian. 8 and 7. 7 is the smaller number. 7 adalah angka yang lebih kecil. Jadi kita bagi angka 8 ini supaya menjadi 10, maka kita akan tambah berapa? Good, kita tambahkan 2. Oke, kita ambil dari angka 7 ini. Karena 7 sudah diambil 2, maka sisanya adalah 5. Good. Next. Nah, sekarang kita akan membuat group of 10-nya. Jadi, we add 8 plus 2. Ya, it's equal to 10. And then, we put the 5 in here. Kita tambahkan sisanya tadi dengan yang 10 tadi. Jadi, 10 plus 5 is equal to 15. Very good. So, 8 plus 7 is 15. Good job. Next, what is 9 plus 4? Just same with the previous one. So, we are going to make the group of 10 first. Kita buat group of 10-nya. And then we break the smaller number into 2 parts. The smaller number is 4. So, the first thing, kita lihat angka 9-nya kita buat 10 dulu. Supaya menjadi 10, kita tambah berapa? Good, kita tambahkan 1. Kita tulis di sini satunya. Kita ambil dari angka 4. Oke, karena 4 sudah diambil 1, maka sisanya tinggal 3. Oke, and then what's next? Kita tambahkan untuk group of 10. So, 9 plus 1 is 10. And then, 3-nya kita tambahkan dengan 10-nya. Nah, so we can say 10 plus 3 is equal to 13. Very good. So 9 plus 4 is 13. Great job. Now, we are going to practice in your workbook, page 76. Miss Ratna ambil dari buku latihan kalian di halaman 76. Start from point A. Dari sini kita bisa lihat gambarnya ada 7 and 5. Ya, ada 7 bulan dan 5 bulan. So, let's do this. First, making 10. Ya, kita lingkari, kita buat supaya angka 7 ini menjadi 10. Artinya, karena di sini ada 7 bulan, maka kita perlu berapa bulan lagi? Dari grup sebelah. Iya, kita butuh 3 bulan lagi. Lalu kita lingkarin dan menjadi 10 bulan. Ya, kemudian kita lihat sisanya ada berapa? Ada 2. Jadi,
tadi 10 ditambah 2, yaitu 12. Nah, seperti itu ya. Jadi kita bisa tinggal menghitung sisanya yang tidak kita lingkari ya. Oke, next. Oke, now 6 plus 7 birds. Nah, kita hitung dari benda yang paling banyak, yaitu 7 ya, the bigger number. Nah, 7 supaya jadi 10, kita tambahkan berapa burung lagi? Yes, 3. Jadi kita buat lingkaran seperti ini. Oke, karena ini sudah membentuk 10, kita tinggal hitung sisanya. Yang tidak kita lingkarin ada berapa? 3. Jadi 10 plus 3 is equal to 13. Very good. Next, point C. 9 plus 6. What is the greater number? Yes, 9. So, of course, we make 10 first. Kita buat 10 dulu. 9 supaya jadi 10 tambah berapa lagi, Nak? Good, tambah 1. So, we can do like this, right? Oke, ini sudah jadi 10. Sekarang kita hitung sisa yang di luar lingkaran ada berapa? 5. Great job. So, 10 plus 5 is equal to 15. Great job. Okay, next. Complete the addition sentences. Oke. Sekarang kita punya 4 peniti di sini. Nah, sekarang kita hitung grup di sebelahnya ada berapa? Great job. It's 9. So, 4 plus 9 is equal to. Oke, caranya seperti tadi. Just like we do before ya. Kita membuat 10 dahulu. Kita membuat 10 dahulu. Jadi kita ambil dari angka yang lebih besar, 9. Kita tambahkan berapa supaya jadi 10? Tambahkan 1. Oke, kita lingkari. Oke, and then we count outside from the circle. Kita hitung yang di luar lingkaran. Ada berapa? 3. So, 10 plus 3 is equal to 13. Good. 10 ditambah 3, 13. Gampang kan? Oke, next. 8 plus. Oke, let's count it. Great. It's 8 plus 7. Oke, what is the greater number? Yes, 8. Kita tambahkan ya. 8 ditambah berapa supaya jadi 10? Good. We take 2 from the other group. Okay, so it becomes 10 already. And how many pins that you can see outside the circle? Yes, 5. So 10 and 5 is equal to 15. Very good. Wow, let's do this ice breaking. So, can you find 5 bananas here? Okay, let me help you. This one near the monkey. 2 near the snake. 3 near the lions. 4 near the zebras. And where is the 5? Yes, this is the 5 bananas. Great job. So, let's do counting again. Now, lesson 2, adding by regrouping into 10 and ones. Bagaimana ya caranya? Yuk, kita latihan sama-sama. For example, it's like this. 16 plus 3 is equal to. Okay. Step 1, regroup 16 into 10 and ones. Langkah pertama, kalian buat dulu 16 ke dalam 10 and ones. Caranya seperti ini. So, 16, we make 10. Kita tulis 10 di sini. Nah, 10 sudah kita tulis, tinggal berapa angka yang belum kita tulis dari 16? Ya, 6. Good job. It's 6. And then, step 2, add the ones. Sekarang kita tambahkan ones. Ingat, ones ada di sebelah kanan ya. Jadi ones-nya adalah ini. 6 and 3 is equal to. Good job, it's 9. So let's say 10. Kita tulis 10-nya dari sini plus 9 dari ones yang kita tambahkan tadi. So 10 plus 9 is equal to
19. Very good. So we can say 16 plus 3 is equal to 19. Good job. Next practice. What is 12 plus 5? Just the same ways. First is step 1, regroup 16 into 10 and 1s. Oh, sorry, it should be 12. Okay, regroup 12 ke dalam 10 and 1s like this ya. Oke, 12 sudah kita tulis and then we write 10 and then after 10 is 2. Good. After that, don't forget to add the ones. Okay, here is the ones. 2 plus 5 is equal to 7. Very good. And we can say 10 plus 7 is equal to, great job, it's 17. So 12 plus 5 is equal to 17. Okay. All right. Now let's take a look your workbook page 79. Now you see 12 birds plus 3 birds. Remember, ingat pertama kita buat 12-nya ke dalam tens and ones. So we write 10 and 2. Very good. And then what should we do next? Yes, we add the ones. Kita tambahkan ones-nya. 2 plus 3 is equal to 5. Okay, so we can say 10 plus 5 is equal to 15. Good job. 10 ditambah 5 adalah 15. Okay, next point B. 11 birds plus 5 birds. Remember, we make the 11 into 10 and 1s. Ya, kita buat 11-nya ke dalam 10. And then the rest is 1. Great job. And then we add the ones. Kita tambahkan ones-nya. So 1 plus 5 is equal to 6. Great job. So we can say 10 plus 6 is equal to 16. Great job. Next, point C, 14 birds plus 3 birds. It looks easy. Next, 14 we make into 10 and 1s. We write 10 and the rest is 4. Great job. And then we add the 1s. Okay, 4 and 3 is equal to 7. Good. So 10 plus 7 is equal to 17. Great job. The last point, 8 plus 11. So we make the 11 into 10 and 1s again. 10 and 1. Good job. And then we add the 1s. 8 and 1. Oke, ini hanya perbedaan posisi saja. Maknanya masih sama ya. 8 and 1 are ones. Ya, mereka adalah ones. Jadi 8 ditambah 1, 8 plus 1 is equal to 9. Good job. So we can say 10 plus 9 is equal to 19. Wow, well done. Okay, that's all about our lesson today. So the last is your assignment. Tugas kalian adalah read the lesson about subtracting by regrouping into 10 and 1s. In your math textbook, page 67 for our next discussion. Jadi kalian tugasnya di rumah adalah membaca pelajaran berikutnya ya di halaman 67 untuk pembahasan materi kita selanjutnya. Nah, untuk kalian yang belum selesai menuliskan jawaban tadi ke dalam workbook, kalian bisa selesaikan di rumah bersama mama atau papanya ya. Okay kids, that's our lesson today. Thank you so much for your watching. And Miss Ratna always pray for you all. Always stay safe, stay healthy. Goodbye, SD1.